अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, पंजाब की सरजमीन मोहब्बत, कुर्बानी और दास्तानों से भरी पड़ी है। यहाँ हर खेत, हर दरिया और हर बस्ती में कोई ना कोई किस्सा छुपा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, हीर रांझा क्या ये सिर्फ एक अफसाना है या वाकई ये दो मोहब्बत करने वाले जिंदा इंसान थे जिनकी मोहब्बत आज भी लोगों के दिलों में धड़कती है। आज हम आपको ले चलेंगे जंग के मज़ारों से लेकर वारिस शाह की किताबों तक, ताकि फैसला कर सकें कि हीर रांझा असल में थे या अफसाना। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि रांझा एक खुशहाल जमींदार खानदान का लड़का था। बचपन से ही कुदरत ने उसे हुस्न, जवानी और एक खास कशिश अता की थी, लेकिन इसकी असल पहचान थी उसकी बांसुरी। जब वो दरियाए चिनाब के किनारे बैठकर बांसुरी बजाता तो परिंदे, चरवाहे और यहाँ तक कि दरख्तों के साए भी जैसे इस धुन के असीर हो जाते। रांझा के 11 भाई थे, लेकिन किस्मत का खेल ये हुआ कि भाइयों के झगड़े और जायदाद की तकसीम ने इसे अपने गांव से निकाल दिया। दिल में दुख और हाथ में बांसुरी लिए रांझा सफर पर निकला। यह सफर उसे जंग के एक गांव में ले आया और यहीं इसकी मुलाकात हुई हीर से। हीर, जिसके हुस्न के चर्चे पूरे इलाके में थे, इसकी आंखों में नरमी और लबों पर बला की कशिश थी। वो कबीले के सरदार सीधा की बेटी थी और इज्जत और रौब वाले खानदान में पली बड़ी थी। कहते हैं पहली मुलाकात में ही जब हीर ने रांझे को देखा तो लम्हा भर को जैसे वक्त थम गया। रांझा जब अपनी बांसुरी बजा रहा था तो हीर के दिल पर एक ऐसी दस्तक हुई जो कभी मिट ना सकी। वो लम्हा वहीं थम गया जिसमें एक ऐसी मोहब्बत ने जन्म लिया जिसकी गूंज आज भी पंजाब के खेतों में सुनाई देती है। लेकिन यह मोहब्बत आम न थी। हीर और रांझा के दरमियान सिर्फ जज्बात नहीं, बल्कि पूरा माशरा, कबीलाई रवाज और इज्जत और गैरत की दीवारें हाइल थीं, और यही दीवारें इस मोहब्बत को अमर करने वाली थीं। सबसे पहले हकीकत के दावे को देखते हैं। पंजाब के दिल में झंग की मिट्टी पर एक मज़ार है। लोग इसे हीर का मज़ार कहते हैं। अगर आप कभी वहाँ जाएं तो देखेंगे कि लोग अकीदत के साथ चादरें चढ़ा रहे हैं, फूल रख रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं। गोया ये सिर्फ एक मज़ार नहीं, बल्कि मोहब्बत का एक निशान है। मुकामी बुजुर्ग कहते हैं कि हीर वाकई इसी ज़मीन की बेटी थी। इसकी ज़िंदगी एक आम लड़की की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी लड़की की थी जिसने अपनी मोहब्बत के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। रवायत है कि जब रांझा इसके गांव आया तो हीर के वालदैन और कबीले ने इनके ताल्लुक को कबूल न किया। कबीलों की अना और झगड़े आड़े आ गई। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। कुछ लोग बयान करते हैं कि हीर के रिश्तेदारों ने धोखे से इसका निकाह दूसरे शख्स से कर दिया। रांझा ये सदमा बर्दाश्त न कर सका और जंगलों में भटकता रहा। लेकिन जब दोनों दोबारा मिलने लगे तो दुश्मनों ने साजिशें की। कहा जाता है कि हीर को जहर दिया गया और रांझा अपनी महबूबा के साथ ही इसी दर्द में दुनिया से रुखसत हो गया। अब आप सोचें, अगर ये सब महज अफसाना होता तो जंग में ये मज़ार क्यों बनता? लोग सदियों से वहां जाकर दुआएं क्यों मांगते? आज तक क्यों ये अकीदत कायम है? यही दलाइल वो लोग पेश करते हैं जो कहते हैं कि हीर और रांझा सिर्फ कहानी के किरदार नहीं थे, बल्कि हकीकी लोग थे। लेकिन दूसरी तरफ एक और नजरिया है जो कहता है कि हीर रांझा दरअसल एक लोक कहानी है और इसको अमर किया एक शायर ने। यह शायर था वारिस शाह, 18वीं सदी का अजीम सूफी और अदीब।
وارث شاہ نے اپنی مشہور تصنیف ہیر وارث شاہ میں اس داستان کو اتنے حسین انداز میں لکھا کہ یہ کہانی پنجاب کے ہر گھر میں زندہ ہو گئی۔ مگر غور کیجئے، وارث شاہ نے یہ کہانی لکھی تو اس وقت ہیر رانجھا کے درمیان سینکڑوں ڈرامائی مکالمے، سماجی تضادات، مذہبی سوالات اور اخلاقی سبق بھی اس میں شامل کر دیے۔ وہ صرف دو محبت کرنے والوں کی کہانی نہیں سناتے، بلکہ اس کے پردے میں پورے معاشرے کی تصویر دکھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر وارث شاہ نے بتایا کہ کیسے معاشرے کی انا اور قبیلوں کے جھگڑے ایک محبت کو کچل دیتے ہیں، کیسے مذہبی پیشوا اور سردار اپنے مفادات کے لیے سچ کو قربان کرتے ہیں، اور کیسے محبت کبھی کبھار ظلم کے سامنے کمزور پڑ جاتی ہے۔ یہ سب پڑھ کر لگتا ہے کہ وارث شاہ نے ہیر رانجھا کو صرف ایک کہانی کے طور پر نہیں لکھا، بلکہ اسے ایک تمثیل بنا دیا، ایک ایسی تمثیل جو ہر زمانے کے انسان پر فٹ بیٹھتی ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا وارث شاہ نے کسی پرانی روایت کو لکھا اور بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا، یا پھر وہ خود ہی یہ کہانی تراش لائے تاکہ محبت کو ایک علامت بنا سکیں؟ کچھ محققین تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہیر رانجھا حقیقی لوگ نہیں تھے، بلکہ وارث شاہ کی قلم کی تخلیق تھے، اور بعد میں لوگوں نے اس تخلیق کو حقیقت کا رنگ دے کر مزار بنا دیا۔ جیسے کبھی کبھی لوگ قصے کہانیوں کو اتنی شدت سے مان لیتے ہیں کہ وہ ان کے لیے حقیقت بن جاتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے، ایک طرف جھنگ کا مزار اور مقامی عقیدت ہے، دوسری طرف ادب کی وہ جادوگری ہے جس نے ایک قصے کو امر بنا دیا۔ کیا ممکن ہے کہ ہیر اور رانجھا واقعی زندہ تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کی اصل کہانی میں مبالغہ اور شاعری شامل ہو گئی؟ یا پھر یہ صرف شاعری تھی اور لوگوں نے محبت کے اس افسانے کو حقیقت مان کر مزار بنا لیا؟ یہ بحث صدیوں سے جاری ہے، اور ہر شخص اپنی مرضی کا جواب ڈھونڈ لیتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہیر رانجھا نہ صرف ایک کہانی ہے اور نہ ہی صرف ایک حقیقت، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ شاید ہیر اور رانجھا واقعی موجود تھے، ان کی محبت نے لوگوں کے دلوں کو چھوا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ محبت شاعری، داستان اور مبالغے میں ڈھل کر پنجاب کی سب سے بڑی لوک کہانی بن گئی۔ اس لیے ہیر رانجھا کی کشش آج بھی ہے، کیونکہ یہ کہانی صرف دو انسانوں کی محبت نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے دل کی دھڑکن ہے۔ تو دوستو، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہیر رانجھا حقیقت میں تھے یا یہ محض افسانہ ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔